হরে কৃষ্ণ। সবাইকে আমার প্রণাম। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে মহাবলী মারুতি সংঘ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন গীতা পাঠ প্রতিযোগিতায় আমি শ্রী ধনেশ রায়, শিলিগুড়ি, ভারত থেকে আমি শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার 10ম অধ্যায়ের 1 থেকে 3 নম্বর শ্লোক পাঠ করব। ওম অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিतं येन তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং রূপো কদা মह्यं দদাতি স্বপদান্তিকम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नलिननेत्राय वेणुबद्धो विनोदिने राधाधरो सुधापान शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधां रासेश्वरीं रम्यं गोविन्दो मोहिनीं परं वृषभानुसुतं नमामि श्रीहरिप्रियं। महाभावस्वरूपात्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहं। नित्यानन्दो नमस्तभ्यं प्रेमानन्दो प्रदायिने कलौ कल्मषो नाशाय जानुबापतये नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। वृन्दावै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद् गीता अथ गीता 10ম अध्याय विभूति योग। श्री भगवान उवाच भूयो एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्ते अहं प्रीयमाणाय বক্সামি হিতকাময়া। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে মহাবাহ, পুনরায় শ্রবণ করো, যেহেতু তুমি আমার প্রিয় পাত্র,
তাই তোমার হিত কামনায় পূর্বে যা বলেছি তার থেকেও উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বলছি। নমে বিদুষুরগণা প্রভবম ন মহর্ষয় অহম আদির হি দেবানাম মহর্ষিণাম চ সর্বশ। মহর্ষি বা দেবতারাও আমার উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন না, কেননা আমি সর্বতভাবে মহর্ষি ও দেবতাদের আদি কারণ। ইয়ো মামজম অনাদিম চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম অসংমূঢ়ো সমর্তেষু সর্বপাপৈ প্রমুচ্যতে। যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, তিনি কেবল মনুষ্যদের মধ্যে মোহশূন্য হয়ে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। ওম তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে বিভূতিযোগ নাম দশমোধ্যায় একাংশেন সমাপ্তম। শ্রী শ্রী গীতা মাহাত্ম্যম। গীতাশাস্ত্রম ইদং পুণ্যম ইয়ো পঠেৎ প্রয়ত পুমাन् বিষ্ণুপদম অবাপ্নोति ভয়শোকাদিবর্জিতা। গীতাধ্যায়নশীলস্য প্রাণায়াম পরস্য চ নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ। মলিনে মোচনম পুংসাম জলস্নানম দিনে দিনে সকৃৎ গীতামৃতস্নানানম সংসারমলনাশনম। গীতাসু গীতা কর্তব্যা কিমন্যৈ শাস্ত্রবিস্তরৈ স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিসৃতা। ভারতামৃতসর্বস্বং বিষ্ণুবক্ত্রাদ্ বিনিসৃতম। গীতগঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্মো ন বিদ্যতে। সর্বোপনিষদ্গাবো দুগ্ধা গোপালনন্দন পার্থবৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধম গীতামৃতম মহৎ। একম শাস্ত্রম দেবকী পুত্র গীতম एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गीतार गोचनम। ओम गंगा गीता सा सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्मविद्या त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा सिदानंदा भवग्निभ्रांतिनाशिनी वेदत्रयी परानंदा तथार्थ ज्ञानमंजरी। जय गीता जय गीता जय गीता।